zomi minin câu nào zomi te chỉ bay căng bùm masai e zo cái ya khăm chín bào zo cái ya cái zo cái gì thì bằng gì chứ là à con là phải tên là khăm chín bào chỉ thấy tầm mong lo với chăng à cái buổi sang hiện giờ cái zo chỉ là cái zu chỉ là lại rồi zu thì thấu bằng tiếng cái nào tết cùng suốt pi khát hi nó buổi pi tàu á Manipur State aki form di tung ta aki tung in hi 1970 Government of India in jong hi yat sing tang mi te hi le phai jang mi te hi om the lo ri hi jeun la ama wading in hi Article 371 si bor sadiu hi achiu hi nen sing tang gam ma phai jang ma achiam mei te leng pa international of line jong hi hill le plain anaki khena Government of India hi tu a hi ang na khual hi le jong ei sing tang mi ten hi festival te hi na ki don talawin MLA paule MDC paule mimal house an ning tang to hin khuai bol jon hi ikten na gamu hi tuipi banga all in ang tuipi nang im deu maya tu chiang in hi alo thei lo wa hi pan te yang ai ta a ahi bangin hi khen khate hi Mosin sumgula khaya Israel miti o nagilaw naw pasien tunga nakhel nawi ngai dam na hi na dingun ya sumgul ki khai en lew china dam diu achia ahi bangin jong sumgul ki khai en ut ton lo jong itam na laiwa ni khan ni chen hi bang ichi diwa ji ki thei ki ya hin huwa hi oba na hi Chura Chandpur ki chi hi yu naw phai jang ten hi ana dei pen nu district ana hi ojian hi eiten hi itheu ngai a hi a nasa tai panwa hi le zo bang ta tung diwai chi thei siwa ojian hi ore naw teo gamle le ki chi te ho pen hi pan khom lwa hi le hut zo ding hi lo wa hi ya mi man lo nang chi te ho pen hi atua me ya Mimal MLA kai unang chito hoi atua mahia gamle lai huri hu ya kol gama par sa yu naw te to itel khom ding chi pe ni pulal deng aten an again hui ta hinan le zong koi po ma he ilam kai tew ni nachita zo lo hia banga che hia akhang apai ta tu chiang tanin zong hi bangma piang thei ta lo ni omwa ei ma nam ham le pau tuam no ki hilo atiun akai dan mai ki tua mai ei lo ei pai te zo te vai phe gang te sim te chi te hi ha mi pau atiun akai dan tuam chau athu ki bang tho akai dan chau tua mai hu chi bang a hi zian hi ki dai dan non lo wa khat hin le bon wa hin dingu angai ta a ore naw ten sil ki chi hi alien pi isulian oma ane oma temporary oma visionary idea oma if is on penu hi pai pizo hen la ei mami mal house at jia hi inam house ai ton lo hi inam a pitchin chiang ai inam a det chiang hi nam khang to teng ki hidinga mi za ta te nam ki hidinga hi tua zo hi pai san nawi bangai chile pu modi le amisa ini North East India lampang hi koi man don ana koi ngai lo peni amount hi unaw na ka te to ki ho na ringa newa agreement framework of agreement chi kharang bolwa hu chang bol chang ni unaw mai te apatawa unaw ku ki te apatawa unaw zo mi te apatawa tu ai chia press conference press te ko ken hi chia gam linguistic basis a tribe basis a gam ki hending obaile ko zong hing hasa sa keun ko zo mi ti aring zong ka hin theina ding khang ngai tuun ko India again sa gam tang kai keu we are the most faithful citizens in the country we want justice we want equality as per the constitution of the country we want equality we want everybody to be happy we want every citizen of India to be very proud as being an Indian humi ki gen khumaya hojian he unaute in nakachi namin nakachi hi lepchena panglong ni ha
koi alip chia ka chi tuam ke hilazong bang hat revolutionaries ki chi hi zil ta nei lo in le do don lo wa gamadi nga tai mi gamadi nga fight mi hi eiten sumle pai to building to house to emile to bang chi revolutionary bo zo di wai ei mami malahi in sa pa le in hang pa ki ho thei lo ei le ki muda ki thang sian sum mai mai ai bang harwai le tu sumin hi the love of money is the beginning of sin gilo na ki pat na hi sumle pa hi unaute to zen hi zomi min hi izomi hi lepchana panglo it bawi panghom bawi igamu hi bitsanio alam ka suapar sa akol gamtan be bitsanio me ape hiang abang to ya sipai tang sumarang to matte yongi thei top suain anaki pangthowa ingen tanga hi thudi giani ahasa migilo pa mi hai pa ki hilala husian hi thudi gianin panghom lei ilo jing diu hi ka ging ta zo a tun hi igam te hi aneu deu deu maya single suang te isadwa zule wata imanwa pasianin hi mi hing te hi gamsa to om khom ding angor zule wata om khom ding angor re ya tun hi kam na sep dilom non talo itai naw mel hoi ta mai mel hoi mama te hi kol gamang ludwa Malaysia Taiwan mi te u da thia golding in asia manayo ki don zo lo khoya li yom tawa tu azian hi unapte gam na idwai le amite khwal masawin tu ang piang pante tu ayang piang pante hin khodi gel parun ai loi tu amte hi kum som ngaya mi hingdam so chu kum som sagi le ngatan aki active do dam chu ki thelo ai ya tom hat chu ma hi ya revolutionary ka che hi akum maza za pa hi ya ai ten hi tom hat den bol zel tom hat den bol lo zel chi mai mi hi justice ki muri lo liberty doesn't fall from above by itself you have to struggle you have to sacrifice you have to give for liberty then only you will enjoy the fruit of liberty liberty have to be fight we have to fight for liberty we have to fight through unity my brother and sisters my Zo people it is time it is very much time that we come together ham le pawa ki henglo dingen tunya UPF le keno join together achi bangi lungdam hoya khat te hiwa aki khen thei te ki hilawa ki khen som da mai neu chi teng to ko na tu lang pai te ana sep ding poimo ta nu sia ang pai te no bonun ki pa thu kam gen hi kita dum tan